हेलो एवरीवन मु अर्पिता प्रदर्शनीपति आपणकर अर्पिता मैम स्वागत करुच्ची आपण को आ गोटे नुआ वीडियो को जो मैंने भी मैथ पेडागोजी रखिंट आउ जो मैंने भी आंध्र प्रदेश स्टेट यूनिवर्सिटी जेकोसी जगह बीएड करुँच फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम देवाक फर्स्ट सेमिस्टर एग्जाम देवाक जाऊे यूनिट 5 टा निहाती भाव में पढ़ी जी यूनिट 5 टा स्किप कला भाया पाठ नुहे यहाँ हूँ गोटे बहुत इंपोर्टाट पाठटे कहीं सहजिया पाठटे बेसी मुंड खर्च करने को पड़ोनी जमती यूनिट 3 मैथमेटिक्स पेडागोजी बहुत मुंड खर्च करने को पड़ो सेमती यूनिट 5 रे करने को पड़ो ना। सो टाइम वेस्ट न करिकी क्लास स्टार्ट करवा। अकॉर्डिंग टू CABE रो फुल फॉर्म कौन सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन आ मन रखु CAB टा आमर प्रथम 1920 मसीह माने इंग्रेज मानक अमल स्टार्ट होता आउ एटा गोटे एडवाइजरी बॉडी एटा गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी नुहे स्टैट्यूटरी बॉडी बोली आमे काहा को कहू ना स्टैट्यूटरी बॉडी हूँ सेटा जोटा कि आपणकर पार्लियामेंट रे जहाँ गोटे एक्ट पास होता है जमीती कि एनसीटी हूँ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी एनसीटी कि 1995 मसीह एक्ट पास होता ठीक अच्छे भूल कहली 1993 मसीह एनसीटी एक्ट पास होता 1995 मसीह यार कर्मक्षम होगला गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी हिसाब से सेमती CAB जदिव 1920 मसीह स्टार्ट होती वर्तमान सुधा यहाँ हूँ ओल्डेस्ट अपेक्ट बॉडी इन इंडिया तथापि यहाँ गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी नुहे यहाँ गोटे एडवाइजरी बॉडी। सो ए मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम विदाउट टेक्स्ट बुक इज आज डिफिकल्ट टू इमेजिन एज ए हैमलेट विदाउट द प्रिंस ऑफ डेनमार्क जमीती कि जड़े राजा मुंडरे मुकुट नथिले राजा जमीती देखाଯିबे सेमिति मॉडर्न एजुकेशनल सिस्टम रे जदि टेक्स्ट बुक को आमे बाद पकईदबा ताहले एजुकेशन सिस्टमटा पूरा सेमती देखा जमती आपण गाड़ी चलैकी जाऊँच आपण मुंडे हेलमेट नाई आपड़ जमी अबागिया देखा जाऊे तथापि तो लोक शो मारिकी गाड़ी चलैकी जाती से भाया आमर बर्तमान जदि आम टेक्स्ट बुक को बाद देदबा आमर एजुकेशन सिस्टमटा सेमतिया हो तेणिकी ई टेक्स्ट बुक हो कि प्रिंटेड टेक्स्ट बुक हो किंतु टेक्स्ट बुक रहिबा निहाती दरकार। देन आसिला an event or occasion at which the expected principal participant is not present यहाँ हूँ गोटे एमितिया इवेंट बा गोटे ओकेजन माने सॉरी माने ये जिनसटा बुझाई जे गोटे एमितिया जमती कि गोटे सपोज गोटे सभा होची से सभारे जी मुख्य अतिथि नहांती सपोज गोटे रिसेप्शन पार्टी होची आ सेतिरे बरकन्या ही मिसिंग अछंती जेमतिया देखाजिबो सेमती देखाजिबो गोटे इवेंट गोटे ओकेजन रे जो प्रिंसिपल पार्टिसिपेंट जे सी ही जदि प्रेजेंट नथिबे से ओकेजन टा केम देखाजिबो रिसेप्शन पार्टी रे बरकन्या ही प्रेजेंट नथिबे ताले से रिसेप्शन पार्टी टा केमतिया देखाजिबो सेमतिया चित्र हम इंडियन एजुकेशन सिस्टम रो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम रो विदाउट टेक्स्ट बुक। सो टेक्स्ट बुक रो डेफिनेटली एडवांटेजेस अच्छी आम समस्त टेक्स्ट बुक पढ़ुचे टेक्स्ट बुक रो एडवांटेजेस कौन फास्ट ऑफ ऑल यहाँ हूँ इकोनोमिकल जमती कि आपड़ जब एबे गोटे टैबलेट किणवे कि गोटे लैपटॉप किणवे तादेह सब बही इनस्टॉल करके पढ़ा को आपण बहुत एक्सपेंसिव पड़ो किंतु जदि गोटे टेक्स्ट बुक किणुंट टेक्स्ट बुक गुड़ा आप किणुंट ताहले सेटा आपण सस्ता पड़ो किंतु आपण मानक मु गोटे कथा कहीदे मोर कथा मानिकी बहुत गुड़े पिला टैबलेट किनी जो मैंने अफोर्ड कर जहाँ पाखे 10,000 12,000 टंका अच्छी इवन 9,000 टंकार भी रियलमी शायद गोटे टैबलेट मिलूँ ना कौन रीडिंग टैबलेट जोटा तो मल्टीपर्पज न हो पारू भल फोटो फास्ट क्लास ये सी रिजोल्यूशन न हो चलो रीडिंग टैबलेट गोटे छोटिया टैबलेट आप गोटे किणतु कहीं आज आप सीना फास्ट सेमिस्टर एग्जाम रे अच्छी आगामी दिन में आपण मैंने जितेबाला माने हायर स्टडी करेंगे माने कौन सपोज आप RHT प्रिपेयर कले RHT प्रिपेयर कले मल्टीपल सोर्सेस आप फॉलो करेंगे मल्टीपल मे बी एप्लिकेशन आप सब्सक्रिप्शन नेबे कि आपण मैंने कौन करेंगे ना जो आमर कौन कहते सेटा जो MCQ हजार MCQ प्रैक्टिस करा पड़ो केते प्रिंट बाहर करके पढ़े केते प्रिंट बाहर करके पढ़े केते बही किणवे तो हाथ में गोटे टैबलेट जदि थी सेटारे आपण जूम करके गोटे बही पढ़ला भाया टैबलेट रे आपण मैंने पढ़ी पारे से सुविधा हम यहाँ जिनसा मु रियलाइज कली 2023 मसीह जितेबाला मु पैसा खर्च कर प्रिंट आउट काढ़ी थकी गली 2023 मसीह मुझे जिनसा रियलाइज कली आपर मुझे गुड़ाए भी क्लास करुँची सबु क्लास रे मु पिला मानकु कहूची जे माने आपण मानक पाखे जहाँ पाखे पैसा अवेलेबल अच्छी संबल जहाँ पाखे अच्छी
ସେମାନେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ କିଣି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି, ଏବେ ଆପଣ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ଜାମଟା ଗୋଟେ ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି କଲା। ସବୁ ବର୍ଷ ଉଦୁଉଦିଆ ଖରା ଦିନେ ହୁଏ, ମେ ମାସରେ, ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଏଇ ବର୍ଷ ଗୋଟେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କରିକି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କଲା ଏକ୍ଜାମଟାକୁ। ତ ଏକ୍ଜାମଟା ଯେଉଁ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କଲା, ମେଞ୍ଚାଏ କୋର୍ସ ଆମର ରହିଗଲା, ଆମେ ସାରିପାରିଲେନି। ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆମକୁ ହେଲା, ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, କି ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଯାକ ସବୁ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ପ୍ରିପାରେସନ୍ର ଏଇ କଷ୍ଟଟା ଆଭଏଡ଼୍ କରିବାକୁ ଆପଣମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ବିଗିନିଂରୁ ହିଁ କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ AMO ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର କୋର୍ସ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ସେମିତି ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ବିଗିନିଂରୁ ହିଁ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ସ ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର କୋର୍ସ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ କରିଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲାଭଟା ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ସେଥିରେ ଆଇ ପ୍ରମିସ୍ 100ରୁ 100% କୋର୍ସ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। 100ରୁ 100% କୋର୍ସ ମୁଁ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛି। ସବୁ PDF ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଅଛି, ମଡ଼ିଫାଏଡ଼୍ PDF ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ବି ଅଛି। ତାରି କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇନି, ସେଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ସେଥିରେ 500 MCQ ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ସିରିୟସଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ପାଠ ମୋ ପାଖରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେମାନେ ଓଷ୍ଟେଡ଼ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି 40% ଖଣ୍ଡେ ସିଲାବସ୍ ପେଡ଼ାଗୋଜିର କଭର୍ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ଡେଡିକେଟେଡ଼ଲି ମୋର କ୍ଲାସେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିଥିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକି କହିପାରୁଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଇଟ୍ ସେଟ୍ସ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଟୁ ରିଚ୍ ଦ ଗୋଲ୍। ବହିଟା ଆମର କ'ଣ କରେ ନା, ଗୋଟେ ମିନିମମ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ସେଟ୍ କରେ ଯେ ଆମେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚି ପାରିବା। ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଦ ବିଗିନର ଏ ଗ୍ରାସ୍ପ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟର। ଏଇଟା କ'ଣ କରେ ନା, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବିଗିନର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି, ନୂଆ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଜିନିଷ ପଢ଼େଇବାରେ, ନୂଆ ଜିନିଷ ଶିଖେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଇଟ୍ ସେଭ୍ସ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି। ଇଏ କ'ଣ କରେ ନା, ସମୟ ବଞ୍ଚାଏ ଆଉ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚାଏ। ମାନେ TLM ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, PPT ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ, ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଯେତେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ସେମିତି ତ ହେବନି ନା ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏନର୍ଜି ବି ବଞ୍ଚିଲା। ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ସେଲ୍ଫ ଟିଚିଂ ପସିବଲ୍। ବହି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିକି ନିଜକୁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା, ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଟୁ ବୋଥ୍ ଦ ପୁପିଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଟିଚର। ଏଇଟା କ'ଣ କରିବ, ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ତା'ର ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେବ ଯେ କେମିତି କ'ଣ କାମ କରିବା କଥା। ମୁଦଲିୟର କମିଶନ ହାଜ୍ ଷ୍ଟେଟେଡ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ଡିପେଣ୍ଡ ସମ୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବୁକ୍। ମୁଦଲିୟର କମିଶନ କ'ଣ କହିଥିଲେ, ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବୁକ୍ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ ହେଲା। ମାନେ ସେମାନେ ବହୁ ପ୍ରକାରରେ ନଲେଜ କଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ ଆଉ ବହୁତ ସୋର୍ସେସ୍ ଅଛି। କେବଳ ଯେ ମାନେ ଲେଟ୍ସ ସେ ଏବେ ଧର ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପେଡ଼ାଗୋଜି PDF ସେୟାର କରେ। ପେଡ଼ାଗୋଜି PDFରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା, ମୁଁ ୱାନ୍ ଲାଇନର୍ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ସବୁ ଯାକ ମୋର ଯାହା ବି ପେଡ଼ାଗୋଜି ସବୁଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ରଖିଛି। ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର XYZ ଯେକୌଣସି ଟିଚିଂ ରିଲେଟେଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ B.Ed or M.Ed ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ, ଆପଣ ଯଦି ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ପଢ଼ିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ସେଇଥିରେ ହିଁ। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛି। ସେଇଟା ଯଦି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିକି ଦେବେ ନା, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧାରୁ ଅଧିକା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆପଣଙ୍କର ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ସେଇ ମ୍ୟାଟେରିଆଲଟା ପଢ଼ିକି ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ବହୁତ ପିଲା ବି ପଢ଼ିକି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ବହୁତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ସେୟାର ବି କରିବି। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବୁକ୍ କି? ମାନେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇସବୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ସେମାନେ ଅର୍ପିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଗୋଟେ ବହି ପଢ଼ିକି ଯିବା ଦରକାର? ସେଇଟା ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବୁକ୍ ନୁହେଁ। ସେମିତି ହେଲା +2ରେ ଆପଣ ହରିହର ପଣ୍ଡାଙ୍କର ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟୁରୋ ପବ୍ଲିକେସନର ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିତାବ ମହଲର ପବ୍ଲିକେସନର ବହି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ କି? ଆମର ଗୋଟେ ସିଲାବସ୍ ଦିଆହେଇଥାଏ, ସେ ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରିକି ଆମେ ଯେଉଁ ବହିରୁ ପାରନ୍ତି ନଲେଜ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେମିତି NCERT ହେଲା, କି ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି SCERT ଯେଉଁ ବହି ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରୁଛି, ଦୋଜ୍ ଆର୍ ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ। କିନ୍ତୁ ମୁଦଲିୟର କମିଶନ କହିଥିଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଠୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ସେମାନେ ସେଠୁ କଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ବୁକ୍ ପଢ଼ିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦ ଅଥର୍ସ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ବହି ଆପଣମାନେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତା'ର କିଛି କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ
କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିक्ସ ରହିବା କଥା। ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଭିତରେ मेन है ऑथर जी लिखिं बहीटा तांकर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस। एबे जीए नहीं सीए मु देखी बीटेक करथिबे पिला बीटेक करथिबे तापर कौन करथिबे ना आंध्र बीएड एजेंट होइथिबे से आंध्र बीएड करिया को पिला माननकु से माने नेकी जाउथिबे सियाडू आसिकी कौन करिवे ना पढ़ेवा स्टार्ट करिवे हैला ताडू साडू आसिकी पिला माननकु पढ़ेवा स्टार्ट करिवे से ओडिया से बॉटनी से पॉलिटी से कुआडे कौन सेगुड़ा कौन मु पढ़े पारंतिनी कि मु भी पढ़े पारंती किंतु मते निजको से लेवल रे पहुँचेबा पई जे मते जदि पिला गोटे क्वेश्चन पचारुचंती मते जेमती तार आंसरटा आसु मु जेमती पेडागोजीटा ऊपर जेमती मोर ग्रिप अच्छे सेमिति मोर अदर सब्जेक्ट ऊपर ग्रिपटा आसीबा पर्यंत मु निजको ही मार्जित करिवि ना कि ए मटेरियल से मटेरियल देखिके धाड़ी धाड़ी गायकी खाली पढ़े पकेबी खाली पढ़े पकेबी अति सस्तारे धर कोर्स देदेली किए किणीदेला किए कौन कला माने सेटा खाली ओडिशा नुह पूरा नेशन वाइड सेमती चली जोटा कि ठीक नुहे ना पिला कौन ता द्वारा उपकृत होउचंती सेथिपाई कि आपण प्रथमे देखिबे जे जो मटेरियल पढ़ुचंती कि जो कोर्स जॉइन करचंती जो सार पाखरे तांकर क्वालिफिकेशन कौन तांकर एक्सपीरियंस कौन सी केते दिन हलानी पढ़ेलेनी आ जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट सी आपण को पढ़ाउछंती सेही सब्जेक्ट तांकर दक्षता कौन एबे हला आईएएस आपण को जो माने पढ़ांती से माने निजे निज जीवन में जने जने आईएएस नुहंती से माने से स्ट्रगलटा करिसंती से माने जानिछंती जे आईएएस आमे कौन पाई पाइलु नहीं बा आमर कोठी प्रॉब्लम रही गला बा आम लक साथ देलानी किंतु आमे जते मेहनत करिचु आमे सेही कष्टटा को जते पाखरु एक्सपीरियंस करिचु आमे जदि सेही जिंस गुडाक पिलांक संगे बांटिलु पिलांको गाइड कलु ताले आमे पिला मानको आईएएस बनै दे परिबु तो सेथि पई से माने आपन को पढैयाकु आसंती आपण मानकर धर माइंडसेट रहइबो जे सी निजे कोनटा करछि कि सी निजे कोठी पोस्टेड कि आमको आसला पढेबा अरे भाई आईएएस केबे आईएएस मानको पढांतिनी कोन से डॉक्टर से पेशेंट देखि सी जाए अन्य डाक्तरी छात्र मान पढ़ेब ना बुझीपार्टी तो सेठू से भाया कथा है आपड़ देखिए जे से लोकर एक्सपीरियंस कौन आउ से लोकर क्वालिफिकेशन जो सब्जेक्ट सी आपन को पढ़ाऊँगी से सब्जेक्ट तार ग्रिप कौन अच्छी है देन तापर से आसला नेक्स्ट कौन है ना एम आ ऑब्जेक्टिव जो बही आपण मैंने नौचंती सेटा को उद्देश्य रे आ को लक्ष्य रखाई कि लिखाई सब्जेक्ट मैटर आपणकर परीक्षा अनुसार तार सब्जेक्ट मैटर ठीक अच्छी ना नहीं जितेबाला गोटे पिला ओटीईटी कि ओस्टेट एग्जाम दौथिबो से पोथी पढ़िया दरकार नहीं से वन लाइनर पढ़िया दरकार सो से भाया जिनस सब्जेक्ट मैटर अच्छी ना नहीं देन आसला स्टाइल एंड लैंग्वेज जहाँ भी आपणकर जो माने जो भाषा रे आपण लिखुचंती आपणकर राइटिंग स्टाइलटा जी ऑथर तार राइटिंग स्टाइलटा आउ तार भाषाटा पिला माननक पई कि अधिका कष्टकर हो जाउ नहीं तो पिला माने से जिनसटा को भलो भाव रे बुझुचंती तो ठीक भाव रे अनुभव करचंती तो देन आसला इलुस्ट्रेशंस एग्जांपल्स मझिरे मझिरे टीचर सॉरी राइटर कोन भलिया दउछंती ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मटेरियल जहाँ जहाँ मटेरियल सब बही भितर रखा जाइछि सेगुडा को वेल ऑर्गेनाइज्ड अछि ना नहीं जेमिति कि आपण प्रथमे मिश्रण शिखिबे तापर फेडन शिखिबे तापर आपण गुणन शिखिबे लास्ट रे आपण हरण शिखिबे एटा होची आपणकर ऑर्गेनाइजेशन जदि फास्ट रो हरण शिखे देला तापर फेडन शिखे दीची मझिरे गुणन शिखे देला लास्ट को मिश्रण शिखेला सेटा आपणकर ऑर्गेनाइजेशन नुहे देन आसला मेकानिकल फीचर्स माने सेटा को प्रकार रे कंस्ट्रक्ट हेची पिला मानकर परवर्ती समय रे जो साइकोमोटर डोमेनटा अछि बा स्किल डेवलपमेंट से करई परिबो ना नहीं से बहीटा जहाँ भी लिखा है देन आसला अदर फीचर्स भितर आपणकर जिवो पेज रो क्वालिटी पेपर रो क्वालिटी पेज गुडाकर नंबरिंग हेछि ना नहीं जो इंक रे बहीटा छपा हेछि से इंक गुडाक ठीक अछि ना नहीं से गुडाक सब आपणकर अदर फीचर्स रे जिवो मु आपनको एमती कहि देली आपण माने चाहिबे जदी गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट बुक बा गुड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेक्स्ट बुक लेखिकी आपण एई सब पॉइंट गुडाक खोलिकी भी निज भाषा रे लिखि परिबे ना नहीं ना कोन भाबुचंती सो एबे टिके देखिबा किछि कमेंट्स जो गुड़ाक आसीथिला प्रीवियस वीडियोस गुड़ाक मोर तापर पुणी एठू कंटिन्यू करबा जहाँ को बोर लागिवो से पार्टटा स्किप करदबो किछि असुविधा नहीं आगुरु टिके देखिदबा फंक्शंस ऑफ द टेक्स्ट बुक रो जहाँ फंक्शन अच्छे देखिदबा द सब्जेक्ट मैटर शुड बी इंटर रिलेटेड सब्जेक्ट मैटर टेक्स्ट बुक भितर जहाँ भी सब्जेक्ट मैटर अच्छी से गुड़ाक परस्पर संगे संपर्क थिबा दरकार इंटर रिलेटेड थिबा दरकार
ଧର ମୁଁ ଏଇଲେ ପତ୍ର ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ତାପରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରହିବ। ଧର ପତ୍ରର ଗଠନ ପିଲାଟା ଜାଣିଥିବ, ତାପରେ ଫଟୋସିନ୍ଥେସିସ୍ ରହିବ, ସେମିତି ରହିବା ଦରକାର। ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ପତ୍ରର ଗଠନ ତାପରକୁ ହୃତ୍ପିଣ୍ଡର ଗଠନ ତାପରକୁ ସୌରମଣ୍ଡଳ, ଏମିତି ସେମିତି ନୁହଁ, ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପ୍ରଥମରୁ ଦଶମ ଯାଏଁ ପଢ଼ିଲା ବେଳକୁ ପ୍ରଥମରେ ଯାହା ପଢ଼ୁଥିବେ ଦଶମରେ ସେଇଆ ବହୁତ ଏନଲାର୍ଜଡ୍ ଭର୍ସନରେ ଆପଣ ପଢ଼ୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କ ତ ଥିବ ପାଠର ପାଠ ସାଙ୍ଗେ। ଦେୟାର ସୁଡ୍ ବି ଏ କୋଅର୍ଡିନେସନ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲେସନ୍। ବିଭିନ୍ନ ଲେସନ୍ର ପରସ୍ପର ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ଦ ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ସୁଡ୍ ବି ଡେସ୍କ୍ରାଇବ୍ଡ ଇନ୍ ଏ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାନର। ସବଜେକ୍ଟ ମ୍ୟାଟର ଯେଉଁଟା ଥିବ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମ୍ୟାନରରେ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯେମିତିକି ଧର ଆପଣ ଘନୀଭବନ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କି ଧର ଆପଣ ବାଷ୍ପୀମୋଚନ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାର ଚିତ୍ର ଫିତ୍ର ଦେଇକି ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସୀମା ତା ଘରକୁ ଗଲା, ତା ଘରେ ଯାଇକି ସେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ବୋତଲଟିଏ ଆଣିଲା, ଏମିତି ଲେଖା ହେଇଥିବ ପୁରା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ସେଇଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଦ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମଷ୍ଟ କ୍ୟାରି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲାସ୍। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ, କ୍ଲାସ୍ରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ଟା କାହିଁକି ପଢ଼ା ହେଉଛି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ଯାକ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବା ଦରକାର। ଦ ଲେସନ୍ ସୁଡ୍ ବି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଦ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଜି ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ। ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର ଲେସନ୍ଟା ଥିବ ନା, ଇଜି ଟୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱେରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ମାନେ ସରଳରୁ ଜଟିଳ ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କର ପାଠଟା ଗତି କରିଥିବ। ସୋ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ିଲା ଖାଲି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ନା, ଯାହା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଏଉଠୁ ଆପଣମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ତା'ର ଡେଫିନେସନ୍ ଓବିନେସନ୍ ଲେଖିକି ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ସେଇଠୁ ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କରେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ବିଷୟରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ବା କ'ଣ ଗାଇଡ଼ିଂ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ୍ସ ରହିଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ ଡାଇଗ୍ରାମଟା କରି ଲେଖିବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି 40 ମାର୍କର ପେପର୍, 20 ପେଜ୍ ଆମକୁ କଭର କରିକି 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆସିବାକୁ ଅଛି। 18-19 ପେଜ୍ ପ୍ଲସ୍ ତ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାଠୁ କମ୍ରେ ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗିଯିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟାଥ୍ରେ ବି ବ୍ୟାକ୍ ଲାଗେ, ଭଲ ରକମ ଲାଗେ। ତ ସେଥିପାଇଁକି ଏତିକି ଜିନିଷ ଆମେମାନେ କଭର କରିଦେବା। ସୋ ଆମର ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କଟା କ'ଣ ବତେଇଛି ଯେଉଁ ଆମର ବୁକ୍ସ ଉପରେ, ଏଇଟା କମ୍ବାଇନ୍ କରିକି ପଡ଼ିଥିବ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ସାଙ୍ଗରେ। ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ SCF କ'ଣ ରେକମେଣ୍ଡ କରିଛି। ଆଗ ହେଲା ଯେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଷ୍ଟେଟ୍ SCF କେବେ ଆସିଛି ନା 2010 ମସିହାରେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ କରିକୁଲମ୍ ଫ୍ରେମୱାର୍କ କେବେ ଆସିଥିଲା? ଏବେ ତ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହେବ, NEP 2020 ଲାଗୁ ହେଇଗଲା ପରେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆସିଥିଲା? ସୋ ଏହାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କର ରିଜନିଂ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ପାଠଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ। ମାନେ ଏମିତି ଯେମିତି ଧର ଆମର ଯେମିତି ଟିଚରମାନେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ତୁ ବଜାରକୁ ଗଲୁ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ, ତୋ ପାଖରେ 10 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ତୁ ଜିନିଷ କିଣିଲୁ 5 ଟଙ୍କାର, ଫେରେଇକି ଆଣିବୁ କେତେ ଟଙ୍କା, ଏମିତି ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାନେ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟେକ୍ସଟରେ ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ରିଲେଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଟୁ ବ୍ରଡ଼ର ଗ୍ଲୋବାଲ ଟ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦ ଭାଇସ୍ ବର୍ସା। ମାନେ ଯଦି ଆଜି ପିଲା ନିଜ ସୋସାଇଟି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସୋସାଇଟି ମାନେ ଘରୁ ବାହାରିଲେ ଯେଉଁ ଦୁନିଆରେ ସେ ବଞ୍ଚୁଛି, ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ସୋସାଇଟି ସାଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଜି ସେ ଭଲରେ ଡିଲ୍ କରିଥିବ, ତାହେଲେ କାଲି ସେ ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ତା'ର ବଳ ପାଇବ ବା ତା'ର ସମ୍ବଳ ବଢ଼ିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍ ଆକ୍ରସ୍ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେସ୍। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ ସେ ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସେସ୍କୁ, ପୁରା ଦୁନିଆ ସାଙ୍ଗରେ ସେ କେମିତି ତାଳ ଦେଇ ଚଳିବ, ତା'ର ହ୍ୟୁମାନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରିବ, ଟାଇମ୍ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ସେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଲ୍ଟିପଲ୍ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଲୁକିଂ ଆଟ୍ ସୋସିଆଲ ୱାର୍ଲଡ଼। ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ୍ ତା ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ସେ କେମିତି ଦୁନିଆଟାକୁ ସେ ଦେଖିପାରିବ, ହେଲା। ଦେନ୍ ଆସିଲା କନସେପଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ, ଆଉ ଆସିଲା ଏକ୍ସପ୍ଲେନିଂ, ହେଲା। ତ ଆମର କନସେପଚୁଆଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ କେମିତି ଆସିବ, ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସିମିଲାରିଟି ଡିଫରେନ୍ସ ଯଦି ଜାଣିବ। 2, 4 ସିମିଲାର ବିକଜ୍ ବୋଥ୍ ଆର୍ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର୍ସ, 2, 3 ଡିଫରେଣ୍ଟ ବିକଜ୍ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଇଭେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଡ୍। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇକି ଯଦି ସେ ଶିଖିବ, ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ୍ କରିବ, କ୍ଲାସିଫିକେସନ୍ କରେଇପାରିବ ଜିନିଷ ଭିତରେ। କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ ସ୍କିଲ୍ କେମିତି ଡେଭଲପ୍ ହେବ ନା, ଯଦି ସେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପଢ଼ୁଛି, କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବିଭିନ୍ନ ଆଇଡ଼ିଆ ନିଜେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟ କରାଉଛି, ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଉଛି, କ'ଣ ମୁଁ ବୁଝିଲି ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରାଉଛି, ଆଉ ତା'ର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ଦେନ୍ ଆସିଲା ସେ ବିଭିନ୍ନ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦର କରିବ। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ବିଭିନ୍ନ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗ୍ୟାଦର କରିବ, ତାକୁ ରେକର୍ଡ଼ କରିକି ରଖିବ, ଟେବୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଇଏ କରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଉପପାଦ୍ୟ ହେରିକା ଯେଉଁ ଲେଖନ୍ତି, 3ଟା ଇଏ ତ୍ରିଭୁଜ ଭିତରେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସିମିଲାରିଟିଜ୍, କ'ଣ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ଅଛି, ଟେବୁଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ତାକୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ଟାବୁଲେସନ୍ କରିବ। ତାପରେ ହେଲା
इनफॉरमेशन ऑफ टेबल मेकिंग द प्रेडिक्शंस माने विभिन्न नुआ जिनस प्रेडिक्ट करिवो जदि कोन हेची ना एक्स बढ़िले वाई बढ़ुची ताले ए एक्स आ वाई भितर सड़क चलन अच्छी जदि एक्स बढ़िले वाई कमुची एक्स आउ वाई भितर आपणकर कौन से लिखा हुए मो भूल चित्रटे कली जदि एक्स बढ़िले वाई बढ़ुची ताले एक्स आ वाई भितर सड़क चलन अच्छी है जदि एक्स कमिले वाई बढ़ुची ताले या भितर आपणकर कौन अच्छी ना प्रतिलोमी चलन अच्छी है तो एगुड़ाक सब से जापर कौन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल यहाँ को आम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोली कहू ये केस आम इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोली कहू ये सब जिनस से जापर है देन आसला कौन है ना तार एक्सप्लेनिंग कैपेसिटी बढ़ो माने से क्वेश्चन जापर सब विभिन्न कज आउ सब ओपन हो पार निजर माइंड को ओपन कर तार्किक सूचना पाई कि ओके सो आई डोंट थिंक जे आधे किसी डाउट अच्छे अच्छा यहीटा आम सारी सारिबा परे आमे कौन करवा ना ये टीएलएम पोर्शन टाक छाड़ा आउ टीएलएम पोर्शन टाक छाड़ी आम डायरेक्ट आरंभ करवा आमर कौटू ना वेब 2.0 रु है टीएलएम पोर्शन टाक मु आउ गोटे वीडियो रे कवर करी ठीक अच्छे आउ जो मैंने वर्तमान ये क्लास टाक देखुं बारंबार कहूँ यही एग्जामटा आपणकर सरिबा परे आपण कौन करेंगे ना सेकेंड सेमेस्टर रो कोर्सटा परचेज करे बेसी लेट करेंगे ना कौन सी जदि डेरी करी परीक्षा 2 दिन थी पुणी थे धरवे मटेरियल ताहले ताको सारी भी पारे डिफिकल्ट हम सो एबेठू नहीं जिवे जदि आपण निजे जदि भी किसी निजर मनरू भाविकी टिके नोट्स बनइबे तादर ऐड करिकी बा क्लासेस देखिकी प्रैक्टिस करेंगे ताहले मु आपनको गारंटी दूची फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर आपड़ जब भलरे पढ़ी थे ना आपण 40% सिलेबस कवर करदे ओस्टेट्र यहाँ आपण मैंने मन रखी था 40% सिलेबस आपण मैंने ओस्टेट्र कवर करदे आपण मानक बहुत हेल्प हो जिनसटा फर्दर सीटीईटी ओटीईटी सब एग्जाम बाहर जदि आपण से एग्जाम गुड़ाक सीरियसली प्रिपेयर करने को चाहूँगी कि भी मोर एप्लिकेशन रे कोर्सेस अच्छी से गुड़ा आप परचेस करेंगे निजर प्रिपेरेशन टाक सब बड़े अप टू डेट रखु ठीक अच्छे आउ आई स्वेयर सिलेबस पूरा सेकेंड सेमेस्टर कवर हो जाइछि ऑलरेडी कवर हो जाइछि पूरा कवर हो जाइछि आपण माने कोर्स परचेस कले पूरा 4टा बही अच्छी 4टा बही रे टोटाली 20टा यूनिट अच्छी सबू जाकर क्लास सबू जाकर मटेरियल रेडी अच्छी आपण ताको पाई परिबे हैला इवन सिलेक्शन क्वेश्चन मध्य अच्छी एप्लिकेशन रो आपण मन ताको पाई परिबे सो चलंतु कंटिन्यू करबा एटा होची सेही पोर्शनटा जोटरे मु कहितली जे मु देखेबी ओस्टेट प्रिपेयर जो माने करूथिले सेमानकर फीडबैक ओस्टेट एग्जाम देके आसला परे कोन रहिची सो एटा आपण माने देखि परथुबे या परे मु आपण मानकु जणै देबी केमती कोन जहाँ भी रही आमर प्रोसीजर जहाँ भी रही आपको पुणी थे कहीदे टेलीग्राम चैनल रे जॉइन करूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे तार रही लिंक और आपण को क्यूआर मध्य दि जाऊँगी से गुड़ाक आपण जॉइन कर टेलीग्राम जॉइन करूँ तापर व्हाट्सअप नंबर टी आपणकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अच्छी से नंबर रे आपण मो संगे संपर्क करेंगे बा वीडियो रे मध्य आपण को व्हाट्सअप नंबर देखा हेथिबो सेथिरे आपण देखि परिबे एटा होची हमर टेलीग्रामटा मु देखै दूची अवश्य एटा देखंतु टेलीग्रामटा हमर एथिरे विभिन्न क्वेश्चन आपणकर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक भी शेयर करा जाय थाए आ विभिन्न प्रकार एग्जाम नोटिफिकेशन जो गुड़ाक जेतेबेले आसे से गुड़ाक मध्य शेयर करा जाय थाए तो आपण माने हाँ आ ता संग केतेबेले को ऑफर जदी आसिला ताहले सेटा मध्य इथिरे शेयर करा जाय माने जदी मटेरियल ऊपर डिस्काउंट कोर्स ऊपर डिस्काउंट ऑफर आसिला शेयर कर जाय एटा आपण माने देखंतु हमर ओटीईटी परर दृश्य एटा ओटीईटी परे पिला माने एते संख्या रे सब मेसेज करथिले जो माने क्वालिफाई करथिले सेमती आपण फीडबैक गुडा को भी देखि चेक करि परिबे एटा होची आपण मानको परीक्षा रे पिला माने भलो मार्क रखि कि शेयर करथिले तांको मानकर फीडबैक रिजल्ट जहाँ भी एटा सब आपण माने देखि परिबे एटा सब आपनका हाथ रे रहिची आउ रहिला जे हाँ बस एतिकी चलतु ए एप्लिकेशन विषय रे जानिबा व्हाट्सएप नंबर आपण कलेक्ट कर नै परिबे ऑनलाइन रिसोर्सेस आईसीटी बेस्ड पेडागोजिकल टूल्स फॉर मैथमेटिक्स टीचिंग वेब 2.0 विषय रे हमें ऑलरेडी हमर जोटा अछि आईसीटी रे पढ़ी दीचे
सो टिके आउ देखिदेवा डिजिटल टूल रेंजिंग ऑनलाइन टू टैबलेट्स सो कौन ना यहाँ हूँ डिजिटल गोटे टूल वेब 2.0 हूँ एक्चुअली गोटे डिजिटल टूल बर्तमान आपण मैंने जो सोशल मीडिया विभिन्न प्लेटफॉर्म व्यवहार कर फेसबुक है ट्विटर है कि जहाँ भी सब ये कर सब वेब 2.2 रो कम ठीक अच्छे वेब 2.3 सॉरी 3.0 हूँ आसी आपंकर जो आईसीटी व्यवहार ये सब जिन आसीज सो वेब 2.2 रे आपण मैंने कौन कर जहाँ भी आपंकर टेक्नोलोजी रही सब निज घर सांगे बेसी भल भाव में जोड़ी पार्टी टू वे हो पार्टी देन आसला टूल्स दैट क्रिएट वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ कौन कर वेब 2.0 जरिए आपंकर वर्चुअल लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट होती है जमी आपने मो क्लास कर क्लास कला बेलू आपण पाखे मुझे ना आपण को पढ़ाऊ ना कि मे भी आप निजर टैबलेट बा निजर फोन जरिए ये क्लास टी को कर टूल्स दैट सपोर्ट कम्युनिकेशन एंड कल्टिवेट रिलेशनशिप ये टूलटा कौन करुँच ना कम्युनिकेशन को सपोर्ट करुँच आमर माने रिलेशनशिप टा को गढ़ी तुलुची जमीती कि आपण मैंने मो सांगे कनेक्ट करें कमेंट बॉक्स रे कमेंट करके व्हाट्सएप रे मते मेसेज करके कॉल रो भी आम पाखे फैसिलिटी अच्छी किंतु मु जेहेतु बेसी कॉल अटेंड करें कि आपण मानकर जहाँ डाउट थी जी भी मोर जो छुआटी भी मोर कॉल रिसीव करुच्ची सी मे भी आपण डाउट्स क्लीयर करें से आम कॉल फैसिलिटी रखिनु किंतु आम भितर कॉल भी संभव हो पार रिसोर्सेज टू सपोर्ट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स माने हूँ संबल जोटा कि आपणकर शिक्षा और शिक्षादान को शिक्षण और शिक्षादान को शिक्षादान को यहाँ कौन करुच्चे ना सपोर्ट करुच्चे टूल्स एनाबलिंग स्टूडेंट्स टू शो केस वर्क एंड टेक प्राइड इन देयर लर्निंग यहाँ कौन करुच्चे ना पिला मानक पाखरे भल काम एवं भल शिक्षण पहुँचाऊँगी आ जहाँ फल कि पिला माने भल शिक्षा कर प्राइड टू देयर लर्निंग माने या नुह प्राइड इन देयर लर्निंग माने या नुह से गर्व अनुभव कर कथा है भल शिक्षा पाई पार्टी एवं थर देखो अलक पांडे गोटे टीम बनई पीडब्ल्यू वाला आउ से बहुत भल भल फैकल्टी रखिंट नीट पिला पढ़ाऊँ इवन यूजीसी नेट भी स्टार्ट हो गलानी सो से जो पढ़ाऊँच से पढ़ाईवाटा सफल केमती हो पार्टी वेब 2.0 मध्यम ना आप्लिकेसन मध्यम पढ़ाऊँ यूट्यूब मध्यम पढ़ाऊँ सो यही वेब 2.0 मध्यम संभव हो पार्टी खान सर जो पढ़ाऊँ केमी संभव हो पार्टी यही वेब 2.0 मध्यम संभव हो पार्टी एबे जदि टूल से भाया न था तो पिला माने जो मैंने ओडिशा रे अछंती बहुत दुर्गम अंचल अच्छा से माने कौन से सार मान पाखर पढ़ार सुजोग पाइपारते कि पाइपारते ना ना सो से माने जो भल टीचर मान पाखे पढ़ार सुजोग पाँच ताकू आम कहूचे कौन ना प्राइड इन देयर लर्निंग ता माने नुह जे से माने गर्व अनुभव करमती नुहे वेब बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज वेब बेस्ड लर्निंग रिसोर्सेज को तीन भाग में आम भांगी पार जो मुझे आईसीटी यहाँ पढ़ी यही पॉइंट आम पढ़ी गोटे सीधा लाइन रे लिखाई गोटे लाइन रे किंतु जो मैंने सब मैथमेटिक्स वाला आ जो मैंने देखुं यही क्लासटा को आ परवर्ती समय आपण मैंने जिते आग एक्चुअली आईसीटी एग्जामटा होपणकर परवर्ती समय हम ये एग्जामटा तथापि मैथ एग्जामटा पछरे हम तथापि आपण मानक मु जणई देवाक चाहिए जे जदि आपण मैंने मैथ्र ये भिडियोटा आगे देखी दौरान ना ताले वेब 2.0 जब परीक्षा पड़ी ताले ये डायग्रामटा को आपण मैंने बनई पारे निज खातार फास्ट है टेक्नोलोजी तीन आस्पेक्ट टेक्नोलोजी पेडागोजी एंड कंटेंट टेक्नोलोजी माने इंटरनेट वेब और मल्टीमीडिया हाइपर मीडिया यही सबूर व्यवहार करिकी आपण मैंने कौन करें ना टेक्नोलोजी व्यवहार करके निज क्लास रे पाठ पढ़ाई पारे देन आसला पेडागोजी जहाँ भी पेडागोजी माने कौन पिला मानकर मनोभाव को बुझिकी तांको ठीक ठाक आपणकर स्ट्राटेजी और मेथड माध्यम पाठ पढ़ी आगू बढ़ेगा सो ये पेडागोजी रे आपणकर कौन होची ना आपण मैंने विभिन्न नुआ मेथड विभिन्न नुआ फिलोसफी आउ विभिन्न नुआ एजुकेशनल पेडागोजी आसेसमेंट और इभालुएशन नुआ नुआ उपाय लर्निंग थ्योरीज आपण मैंने जानीपारे और निज निज क्लासरूम रे याकू आपण प्रयोग करें देन तापर आसला कंटेंट कंटेंट रे आपण इंटरनेट जरिए विभिन्न टॉपिक रो सब टॉपिक विभिन्न लेक्चर नोट्स विभिन्न ट्यूटोरियल विभिन्न एक्सरसाइजेस असाइनमेंट्स एगुड़ाक सब आपण मैंने पाइपर आ पाइबा द्वारा आपण मैंने कौन करें ना पिला मानक क्लास रे भल से पढ़ाई पारे देन आसला ओपन लर्निंग रिसोर्सेज माने कौन ओपन लर्निंग रिसोर्सेज माने कौन
ओपन लर्निंग रिसोर्सेस माने है आपणकर जे ऑनलाइन माध्यम पिला माने किसी एमितिया जिनस माध्यम आपण मैंने पिला पाठ पढ़ेबे जे जो माध्यमटा कौन करूँ ना पिलाମାନଙ୍କର डेभलप करूँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती जमीती कि है ओपन टेक्स्ट बुक जमीती कि इग्नोर बही गुड़ाक है से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करता देन आसला कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग माने कंप्यूटर माध्यम आपण मैंने पिला पाठ पढ़ेबे कंप्यूटर व्यवहार करिकी विभिन्न डीवीडी है कि मोबाइल है कि जमती कि मुझे नवम दशम जदि आपण मैंने चाकरी करती हाईस्कल नवम दशम पाठ पढ़ाती ताल आपण मैंने पिलाମାନଙ୍କୁ कौन करेंगे ना नवम दशम श्रेणी पिलाମାନଙ୍କୁ आपण मैंने केमती पाठ पढ़ी पारे से आपण मैंने स्मार्ट बोर्ड माध्यम पाठ पढ़ी पारे सहीटा है आपंकर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग आपण मैंने जो जिते भी मॉक टेस्ट दिखती आपण मैंने कहते ना मॉक टेस्ट आम देवाक चाहूँ जिते आप ओस्टेड फोस्टेड परीक्षा देवे मॉक टेस्ट माने जो आप क्लिक कले धर 4टा ऑप्शन रही गोटे सीटा क्लिक कले से रेड आसो जब ठीक ऑप्शन क्लिक कले ग्रीन आसो सेटा जो हुए सेटा हवा द्वारा कौन हुए ना आमर गोटे धारणा आसे जे एटा आम भूल कर ठीक कर सो कंप्यूटर सेटा को गाइड कर तो कई टीचर ना कि कहीं ना कंप्यूटर से जिनसटा को गाइड कर आपंकर कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग रिसोर्सेस माने कौन रिसोर्सेस माने है संबल माने जमीती कि धर आम शिक्षादान प्रक्रिय अच्छे मुझे किसी जिनस गोटे पढ़ाऊँगी मुझे जिनस आपको पढ़ाऊँगी निज मनरू तो पढ़े पारिनी किसी संबलर व्यवहार करी जमीती कि मुझे गोटे मटेरियल रखी गोटे फोन धरी फोन रे मुझे कौन कर मटेरियल टाक देखा आपण को पढ़ाऊँगी यहाँ है संबल सेमती आम मैंने पढ़ुचे कौन ना हैंडलिंग हर्डल्स इन यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस आम मैंने को प्रकार समस्या फेस करते जिते कौन संबलर व्यवहार करती एनीथिंग दैट इज यूजफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन बी कॉल्ड एज रिसोर्सेस जिते शिक्षा और शिक्षण प्रक्रिय कौन भी जिनस जदि आपण मैंने व्यवहार करूँ आम संबल बोली कहवा शिक्षा और शिक्षादान प्रक्रिय एवं देखो आपण अच्छा मु अच्छी माने शिक्षक अच्छा शिक्षार्थी अच्छा आमे माने हेले मानव संबल आम बाद जदि आम गोटे इंस्टीट्यूशन रे थांते ताहले आम संगे आउ किए थांते आउ किछि हमर माने जो ये स्टाफ माने थांते जो सपोर्टिंग स्टाफ माने नॉन टीचिंग स्टाफ माने आउ अन्य टीचर भी थांते से माने मध्य समस्ते जीवंत से माननको मध्य आमे मानव संबल रे काउंट करथांते किंतु ता संगे स्कूल रो एनवायरनमेंट भी अच्छी ऑफिस टे रहिबो इंफ्रास्ट्रक्चर रहिबो स्कूल रे विभिन्न प्रकार जिनस रहिबो सेगुड़ाक सब है फिजिकल बा नॉन लिविंग रिसोर्सेस ठीक अच्छे ए सब जिनस गुड़ाक जो गुड़ाक भी टीचिंग लर्निंग रे हमर साहाय्य करूची सब गुड़ाक आमे माने रिसोर्स बोली कहवा से कि जीवंत हुंतु बा निर्जीव हुंतु देन आसिला ए साइंस प्रोग्राम कुड नॉट फंक्शन विदाउट द रिसोर्सेस गोटे साइंस प्रोग्राम केबे चली परिबो नाही जदि संबल नाही आ मैथ मध्य होउची साइंस रो ही गोटे पार्ट मैथ रा को कोन कह जाय क्वीन ना किंग ऑफ साइंस कौन कह जाए देखा कहीं जड़े तो आंसर जानी थे बोली मोर विश्वास वी कैन क्लासीफाए अच्छा जी जानी यूट्यूब रे वीडियो टी को देखुं से कमेंट सेक्शन डेफिनेटली आंसर मत बतातु वी कैन क्लासीफाई रिसोर्सेस अकॉर्डिंग टू द इज आमे माने रिसोर्सेस को तार इज अनुसार क्लासीफाई करि परिबा जेमिति कि हला रिसोर्सेस दैट आर ऑलवेज ऑन हैंड एंड रेडी टू यूज एट ए मोमेंट इज नोटिस गोटे किछि एमिति रिसोर्सेस थिबो जे कि रेडी हे कि थिबो आ आमे ताको आनिबा खाली व्यवहार करिबा सेगुडाक गोटे प्रकारिया आ गोटे हला रिसोर्सेस दैट रिक्वायर लिमिटेड फॉरवर्ड प्लानिंग आउ किछि रिसोर्सेस थिबो जहाँ को व्यवहार करने को हेले लिमिटेड छोटिया प्लान टिके करिया पड़िबो आउ किछि रिसोर्सेस थिबो रिक्वायर डेज और वीक्स ऑफ प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन आउ किछि रिसोर्सेस थिबो जहाँ को व्यवहार करने को हेले हमको बहुत गुडे प्लानिंग करिया को पड़िबो सो तीनटा जाकर गोटे गोटे उदाहरण दे देबा जदिओ मु एठी लेखिनी आपण माने मन रखिथिबे जदि निज परीक्षा खातारे लिखि परिबे सेटा हला कोन रिसोर्सेस दैट आर ऑलवेज ऑन हैंड एंड रेडी टू यूज एट ए मोमेंट नोटिस एबे धर कोन हेची ना मु पढ़ौची धर 90 डिग्री कोण बा मु पढ़ौची परपेंडिकुलर लाइन समांतर भावे छेद करबा एगुडा सब सॉरी कोन समकोण रे छेद करबा एटा जदि मु पढ़ौची पिला मानको ज्यामिति रे ताले मु पिला मानको दुआर बंध देखै दे परिबी मु धर आयतक्षेत्र विषय रे पढ़ौची
ତାହେଲେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଗୋଟେ ଖୋଳ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ଯଦି ଘନ ବସ୍ତୁ ବିଷୟରେ ପଢ଼ଉଛି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବି, କାହିଁକିନା ତା'ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉଚ୍ଚତା ଅଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ରେଡ଼ି ଟୁ ୟୁଜ୍, ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି, ତାକୁ ଆଣିକି ତୁମମାନେ ବ୍ୟବହାର କର। ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କିଛି ଲିମିଟେଡ଼ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ପ୍ରିପେୟାର ହେଇଯିବ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଧର ପିଲାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି, ମାନେ ଲେଟ୍ସ ସେ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ାକ ବିଷୟରେ ଶିଖଉଛି। ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ବାଲି ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ଚକ୍ ବି ଅଛି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ କଳାପଟା ବି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଫ୍ଲୋର୍ ବି ଅଛି। ବାଲିରେ ଫ୍ଲୋରରେ କିଛି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ମୁଁ ବନେଇ ପାରିବି, ବୃତ୍ତ, ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନେଇକି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ମୁଁ କଳାପଟାରେ ଆଙ୍କିକି ମଧ୍ୟ ଶିଖେଇ ଦେଇପାରିବି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଟିକେ ପ୍ଲାନିଂ ପରେ ସେଟାକୁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଦିନର ପ୍ଲାନିଂ ପରେ ଯାଇ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବା। ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆବାକସ୍ ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି କରୁଛି, କି ମୁଁ କାଠରେ ଜ୍ୟାମିତିକ ଆକୃତି ଗୁଡ଼ାକ ତିଆରି କରୁଛି ସବୁ ଯାକ, ତାହେଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୋର ବହୁତ ଦିନ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିବ, ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍। କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସୋସାଇଟିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ବା ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଅଛି, ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅଛି କୌଣସି ଜାଗା, ସାଇଟ୍, ପ୍ଲେସେସ୍ ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, ତାକୁ ଆମେମାନେ କ'ଣ କହିବା ନା, ତାକୁ ଆମେମାନେ କହିବା କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଧର ଜଣେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭଲ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍, ଜଣେ ଭଲ ବଢ଼େଇ କାମରେ ବା ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସର ଆବଶ୍ୟକତା ତ ଅଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍। କେବେ ଗୋଟେ ଦିନେ ଆପଣ ନିଜ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଠ ପଢ଼େଇ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରେଇ ପାରିବେ। କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ମାନେ ଜଣେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ବଢ଼େଇ ବି ହେଇପାରେ, ଜଣେ ସପକିପର ବି ହେଇପାରେ, କେହି ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହେଇପାରନ୍ତି, ଟିଚର୍ ହେଇପାରନ୍ତି, କେହି ବି ହେଇପାରନ୍ତି। ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ଅଫ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ର ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କେମିତି କରିପାରିବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ନା, କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରକୁ ଡାକିକି ଆଣିବେ, ଆଉ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ କହିବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଶିଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ବାଇ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟିଂ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସ ପର୍ସନ୍ ଫ୍ରମ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଟୁ ଡେଲିଭର ଟକ୍ସ ଏଟ୍ ସ୍କୁଲ୍। ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ଟକ୍ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରେଇକି ସେହି ଲୋକକୁ ବକ୍ତା ହିସାବରେ ଡାକିକି ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି କାମ ଆପଣ କରେଇ ପାରିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କାମ ମାନେ ନୁହଁ ଯେ କାମ କରେଇବେ, କାମ ମାନେ ହେଲା ଯେ ପିଲାଙ୍କୁ ଉପକାରର କାମ କରେଇବେ। ବାଇ ଟେକିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ ଫର୍ମ ଅଫ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ ଟ୍ରିପ୍ସ, ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ସୋ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ନେଇପାରିବେ, ଯେଉଁଠିକି ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେବ। ଖାଲି ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ନୁହେଁ, ସାଇନ୍ସ, ମ୍ୟାଥ୍, ସୋସିଆଲ୍ ସାଇନ୍ସ, ସବୁର ଜ୍ଞାନର ବିକାଶ ହେବ। ଆର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ରହିଛି? କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ ହେଲ୍ପସ୍ ଟୁ ଆଚିଭ୍ ଦ ଭେରାଇଟି ଆଉଟକମ୍ସ ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂ। ସାଇନ୍ସ ଟିଚିଂରେ କମ୍ୟୁନିଟି ରିସୋର୍ସେସ୍ କ'ଣ କରିଥାଏ ନା, ବହୁତ କିଛି ଉପକାର କରିଥାଏ, ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଆଉଟକମ୍ସ ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦେୟାର ଇଜ୍ ଏ ୱେଲ୍ଥ ଅଫ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ରେଡିଲି ଏଇଟା ହେଲା। ତ ସେଇଠୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ବହୁତ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଥିବ ଆପଣଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ, ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ଆପଣଙ୍କ ଏନଭାୟରମେଣ୍ଟରେ, ଯେଉଁଟା ରେଡିଲି ଆସେସେବଲ୍ ଥିବ, ମାନେ ଆଣିବେ ତ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିକି ସେଗୁଡ଼ାକ ଖୋଜୁ ନାହିଁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ଲର୍ନ ମୋଷ୍ଟ ରେଡିଲି ଫ୍ରମ୍ ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଅତି ଜଲ୍ଦି ଶିଖନ୍ତି ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେମାନେ ରହୁଥାନ୍ତି, ମାନେ ନିଜେ କରିକି ଶିଖୁଥାନ୍ତି ବା ନିଜେ ଦେଖିକି କୌଣସି ଜିନିଷ ସାମ୍ନାରେ ହେଉଥିବାର ଦେଖନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଯେଉଁମାନେ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ଜଲ୍ଦି ଶିଖନ୍ତି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପିଓରଲି ଲୋକାଲ୍ ଇନ୍ ନେଚର୍ ଅର୍ ଫର୍ ଏନି ଅଦର ରିଜନ୍ସ ନଟ୍ ଆକ୍ସେସେବଲ୍ ଇନ୍ ସ୍କୁଲ ସୋର୍ସେସ୍ ମେ ବି ଅବଟେନ୍ଡ ଇନ୍ ଦ କମ୍ୟୁନିଟି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ରହିବ, ସେଗୁଡ଼ାକ ପିଓରଲି ଲୋକାଲ୍ ହେବ ନେଚରରେ। ମାନେ ଆପଣ ବେଶୀ ଭାଷା ଅଳଙ୍କାରିକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି କହିବେନି, ପିଲା ବୁଝିଲା ଭଳିଆ ସହଜିଆ କଥା କହିବେ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ପାୱାର ଅଫ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଆଣ୍ଡ keen observation in the out of school environment may be developed। ସୋ କ'ଣ ହେବ ନା, ପିଲା ଯଦି ବାହାରକୁ ଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ର ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ଲେସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛି, ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖୁଛି, ତାହେଲେ ତା'ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସଲଭିଂ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ଼୍ ବି ବଢ଼ିବ। ଆଉ କିନ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ମାନେ ଅବଜର୍ଭ କରିବାର ଯେଉଁ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ମାନେ ଭାବଧାରା, ଯେ ମୋତେ ଏଇ ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭ କରିବି, ମୁଁ ଟିକେ ଦେଖିବି, ପସନ୍ଦ କରିବ ସେ। କିଛି ପିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ଖେଳନା ଦେଖିଲେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଇବେ ଧଡ଼କିନା, କିଛି ପିଲା ତାକୁ
ପିଲାଙ୍କୁ ସାଇତିକି ରଖିବେ, ଖେଳିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ମାଙ୍କଡ଼ା ହେଇଥିବେ ଭାଙ୍ଗିଦେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଫିଲ୍ଡ ଭିଜିଟ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କିଛି ମାନେ କ୍ୱାଲିଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହିଁ ହେଉନି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କିଛି ଜିନିଷ ଜାଣିବେ ହିଁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ସେସବୁ ଜିନିଷ କରିବାକୁ। ଦେନ୍ ଆସିଲା ଦ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡିସ୍କଭରି ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିଟି ଲିଭିଂ ଇଜ୍ କସ୍ପିସିୟସଲି ଇଲୁଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍। ସୋ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ ନା ବିଭିନ୍ନ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଡିସ୍କଭରି କମ୍ୟୁନିଟି ଲିଭିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ପିଲା ଶିଖିବ ଯେ ମୋ କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଜିନିଷ ବା କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ କେବଳ ଲାବ୍ରୋଟୋରୀରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏନି, ମୋ କମ୍ୟୁନିଟିରେ, ମୋ ଦୁନିଆରେ, ମୋ ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟରେ ବି ସେଇଟା ତିଆରି ହେଉଛି। ପିଲାର ସେଇ ଭାବନାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ତା'ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ହେଉଛି ରିମେନିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 3। ଠିକ୍ ଅଛି। এটা আমি ୟୁନିଟ୍ 5 ପଢ଼ୁଛେ ନା, ରିମେନିଂ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ 3। ସୋ ୟୁନିଟ୍ 3 ଯେତେବେଳେ କଭର୍ କରୁଛେ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଓବିୟସଲି କଭର୍ କରିବା, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଡାଉଟ୍ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୋ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯାହା ଯାହା ମୁଁ ପଢ଼େଇଲି ଆଇ ଗେସ୍ ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ପୁଣି ଥରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଦେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ନିହାତି 20+ ପେଜ୍ରେ ଲେଖିକି ଆସିବାକୁ। ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ପେଡାଗୋଜି ସବଜେକ୍ଟଟା ଯେହେତୁ 40 ମାର୍କର ପେପରଟା, ଏଇଟାରେ ଆଉ ଆପଣ 32 ପେଜ୍ ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେନି, 1.5 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏତେ ଆପଣ ପାରିବେନି। ନମ୍ବର 1। ନମ୍ବର 2 ହେଲା ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ କରୁଥିବେ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ମାର୍କ ରହିବ ହେଲା। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ୟୁନିଟ୍ 3ଟା ଲାଷ୍ଟ ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଦେଖାଇ ଦେଉଛି ୟୁନିଟ୍ 3ଟା। ୟୁନିଟ୍ 3ରେ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ୍ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଉପରେ ହିଁ ଆଧାରିତ, ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି। ୟୁନିଟ୍ 3 ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି, ଏଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ଯିବେ। ସୋ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମମାନେ ଯେତିକି ଜିନିଷ ପଢ଼ିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଇଡ଼ିଆ ହେଇଯାଇଥିବ। ଫର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାର ସରିବା ମାତ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରର ନୋଟ୍ସ ଆଉ କୋର୍ସ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପ୍ଲିକେସନରୁ ଆପଣମାନେ ପରଚେଜ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ପରଚେଜ୍ କରି ନେଇକି ଡେ 1ରୁ ହିଁ ପଢ଼ା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଇ ସ୍ୱେୟାର 100% ସିଲାବସ୍ କଭର୍ କରାହେଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲାସେସ୍ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନରେ ମଡ଼ିଫାଏଡ଼। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 500ଟା MCQ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠି ସେଇ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ଫ୍ରି ଅଫ୍ କଷ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ସେମିଷ୍ଟାରରେ, ଥାର୍ଡ଼ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ବି ମିଳିବ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କି ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ ଫର୍ଦର ଯାହା ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ମୋଠୁ କୌଣସି ବି କୋର୍ସ ନ ନେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବି ସେଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। 500ଟା ପେଡାଗୋଜି କୋଶ୍ଚିନ୍। ଓକେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଟିଲ୍ ଦି ଏଣ୍ଡ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।